जय जगन्नाथ सांग मैंने आज सकाल सकाल आपको मोर आ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को स्वागत करछि। तो आज सकाल सकाल बापा कहले कि गोटे बाड़ी रे गोटे बड़ कदली माने हेजी तो पूरा पाकल हेजी सेटा तो एक्चुअली ताको नेकी बिकिबा एका हमर हाथ रे काहे ना से कदली कांदीटा आउ जनक बाड़ी को माने ओहली पड़लानी पूरा नई जाइछि तो तांकर गछ गुडा हेछि गुआ गछ गुडा तो सेटा पड़ी गले तांको गछ गुडा भांगी जी और नष्ट हेछि से काले बिगड़ा बिगड़ी करिवे बोली बापा कहले सेटा शीघ्र हाणी बिक्री करदे हाट रे। तो चलन जीवा कांदीटा देखा हाणवा आगे नहीं हाट को जा बिका केते कौन हो पैसा आपण मानू देखी चलन। तो फ्रेंड्स देख पारे केते बड़ा कदली कांदी आमर होती तो एक्चुअली सी बाड़ी की जाइए तो सेपटे पड़ज बोली तो बापा एका काटी दौरान कहीं आहरी सी होता बहुत दिन रही था किंतु काटिदर कारण हूँ गछ फच गुआ गछ गुड़ा होती तो सेपटे जेहतु सी नई जाइए गछटा तो पवन फवन हेल्ले काले भांगी गछ फच भांगी आउ झगड़ा फगड़ा हम सुखिलार तो से आम काटी दौचु हाट को मुझे जी काट सारी देख पारे केते बड़ पूरा छुई पूरा पाकल हो बहुत बड़ कांदीटा काटिदेवा करवा कौन तो बापा आमर काटे नहीं काटुंट खरा केते जोर होपटे पूरा सूर्यटा पूरा कैमेरा को पूरा सूर्यटा पड़ी सेपटे पड़जनी काटिले हाँ मैंने कदलीटा एत माने कंदी जगार तो काटापी बहुत असुविधा हो तो बापा काटू काटू गोटे कदली माने गोटे पीस काटिदेले कदली पीस तो जना पड़ना एक्चुअली खराटा पड़ी पूरा सामना तो से जना पड़ना काटापी बहुत असुविधा हो माने भूल अखाड़ा को जी काटिदेवे टोटाल कदली कांदी तले आ छेतरा हो पड़ी नष्ट हो देखिए काटापी पड़ी भी गछ गुड़ा अच्छी तो आग से गछ गुड़ा को ध्यान देकी कटा हे कहीं पर गछ टिके ना भांगले जानते कौन कहे सब तो केमती कौन काटवा एगा प्रोसेस चलती तार तो बापा एगा मुंड आइडिया खर्च करमती कौन काटे। तो फ्रेंड्स मो भणजा को मुझे सागे सागे कॉल कली दे फोन को तो कहली मिछरे कहीदेली तो मुझे अनिल आक्चुअली गोटे फेरीवाला आसी तो किणा किणी हो बहुत भल भल जिनस अच्छी तो शीघ्र आस मुझे कहवा भितर मोर कथा सर सडन पूरा फोन काटिला तो विश्वास कर केते शीघ्र आस पूरा दौड़ी दौड़ी आस मैंने कौटे रही भण देखो के शीघ्र आस तो चलो देखिए से केते शीघ्र आ मुझे बैक कैमेरा करदे देखो मैंने कहू कहू सांगे सांगे पड़े आसला मैंने केते शीघ्र से दौड़ी कौन भाविली कौन कौन ना मुझे कौन कही मुझे कहीदेली मिचर फेरीवाला आई बिक्री होती मैंने एत शीघ्र से दौड़ी विश्वास करें मैंने पूरा जीवन विकल दौड़ी ना कौन गुड़ा बिक्री हो मत पैसा मिल मत भी खर्च मिल तो से पूरा दौड़ी मैंने ड्रेस पिंधि ना कौन कर पढ़ुला पढ़ुला मैंने मुझे भूल करदेली पढ़ुला मुझे कॉलटा करदेली छाड़ा जहाँ हुए करदे काम आम भांगी देखी पार्थ सांग मैंने मोर क्या से अधारू काटे मरा होगा से तो पूरा नई जाइए तो कदलटा पूरा तलू पलि जाइए सेफली तो हाणीदे केमती कौन पूरा नहीं आसवा सेफ जहाँ हो सेफली पूरा तलू पलि जाइए। तू पढ़ुल पाठ कौ सब्जेक्ट पढ़ुला साहित्य पढ़ुला तू पढ़ुलु साहित्य तू तार टीचर होता तो बढ़िया कष्ट मैंने काटी दीच बड़ कांदीटा हाँ देखुं केते बड़ कदलटा मैंने बड़ कान तो मुझे टेकी पारे एत ओजन तो
ମାନେ ଛୁଇଁଗୁରା ଆହୁରି ଫୁଲିଥାନ୍ତା, ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ମାନେ ଅସୁବିଧା କଥା, ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ଗଛ ପଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେତେ ବଡ଼ କାନ୍ଦିଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ। ମୁଁ ଜଣେ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ସବୁ ସୈନ୍ୟଗଣକୁ ମୁଁ ଏକା ଲଗେଇଛି, ତ ସେମାନେ ଏକା ଧରିଛନ୍ତି ଅଗ ପଟଟା, ମୁଁ ଏପଟଟା ଧରିଛି ତାର ନାସିଟା, ତ ନେଇକିନା ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଯେଉଁ କଟି ଯାଇଥିଲା ମୋ ବାପା କାଟି ଦେଇଥିଲେ କାଟିଂରେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ପିସ୍ଟା, ସେଇଟା ଆମେ ଏକା ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ନେଇକି ଯାଇକି ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ସଫା କରିକି ତାକୁ ମାନେ ଯାହା ଲାଗିଛି ତା ଭିତରେ ମାନେ ଇଏଗୁଡ଼ା ଭିତରୁ ପୁରା ଚାଲ ଭିତରକୁ ପୁରା ଘର ସାଇଜ୍ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କଦଳୀ କାଟିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ମାନେ ତାର ସବୁ ମାନେ ନସା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରେ, ମାନେ ତାର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନସା ଟାଇପ୍ର ବାହାରେ, ତ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଧଳା ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ି କେମିତି ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ତ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି ନେଇ ମାନେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ହାଟକୁ, ତାକୁ ନେଇକିନା ଯିବି ଗାଡ଼ିରେ ପଛପଟରେ ଥୋଇକି, ତ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା, ଏଇଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରେ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ବସେ ବସେ ଟିକେ ବସ, ପୁରା ଦୂରେଇ ବସ। ଆଗକୁ ପଳେଇ ଦୂରେ ଦୂରେ ଯିବା ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭଣଜାର ମୋର କଦଳୀ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ହାଟକୁ। କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି ପଇସା ତ ଦେଖିବା, ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା କି ଘରେ ଲୋକ କିଏ ନେବେ, କ'ଣ ହାବୁଡ଼େ କିଏ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ହାଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋମବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଶୁକ୍ରବାର ସୋମବାରରେ ହାଟ ହୁଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ହାଟ ଭିଡ଼ ପୁରା ଆଜ୍ଞା। ତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା 9ଟା ପାଖାପାଖି 9:30 ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ସମୟଟାରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ଆମର ଜଣେ ବେପାରୀ ଭାଇ ଦେଖା ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କଦଳୀ ଆମର ଏଇ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟା ତ ସେ ବେପାରୀ ଭାଇ ଆମଠାରୁ କିଣି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବେପାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମ ରେଟ୍ଟା ଡାକିଲୁ 400 ଟଙ୍କା, କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟାକୁ 400 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଡାକିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ସହିତ ଖେଳିଲେ, କହିଲେ 100 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 200 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 250, ତାପରେ ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 300 ଟଙ୍କା ହେଲେ। ତ ସମୟ ବି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆଉ ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଏଠି ଠିଆ ହେଲେ ମାନେ ହାଟରେ ଠିଆ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବଳ କଦଳୀଟାକୁ ନେଇକି ଠିଆ ହେଲେ ବିକ୍ରି ହେବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦେଇଦେଲୁ 300 ଟଙ୍କାରେ। ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି ପଇସା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇକି ଆସିବେ, ତ ଆମକୁ ଦେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କତିରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଲେଣି ବେପାରୀ ଭାଇ, ପଇସା ନେଇକି ଯିବା ଘରକୁ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲନି କ'ଣ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା, ତମେ ଗୋଟେ ସେଗୁଡ଼ା ଖୁସିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯାହା ହଉ ତମେ ଏଇଠି ପ୍ରତି ପାଳିରେ ଆସୁଛ ବୋଧେ? ହଉ ଆଣିଲେ ଆଉ କଦଳୀ ତମକୁ ଦେବି ଆଉ ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଆସୁଛୁ। ହଁ ହଉ ଚାଲ। ତ ଫାଇନାଲି 300 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି 300 ଟଙ୍କା ଆମର କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଅଧିକ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ 300 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଦେଲୁ। ଅଖାଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଅଖାଟା ତଳେ। ତ ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଏତିକି ଜଳଖିଆ ବଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଖୁସିରେ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ସେତିକି ଯାହା ହେଉଛି ହେଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ତ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ, ଆଉ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି, ତ ଯିବା। ହଁ କ'ଣ ଖାଇବ ବାଟରେ ନା ନାଇଁ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।